हेलो पिलामाने वेलकम टू द चैनल पाठ टाइम चैनल आम पढ़ुचे हिस्ट्री आ हिस्ट्री आम टॉपिक होची प्री हिस्टोरिक कल्चर। प्री हिस्टोरिक कल्चर को आम पूर्व चैप्टर किसी पढ़ी केमती कौन डिवीजन कराई तार इंट्रोडक्शन विषय पढ़ी आबे आम पढ़ा कौन से प्री हिस्ट्री चैप्टर आउ गोटे नुआ टॉपिक ओके जोटा कि हूँ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग कल्चर ऑफ प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज केमती ना हंटिंग करते गैदरिंग करते से विषय आम पढ़ा। ओके देख एनसेंट इंडिया हिस्ट्री पढ़ुचे एनसेंट इंडियन हिस्ट्री आमर चैप्टर हूँ कौन प्री हिस्टोरिक इंडिया बा प्री हिस्टोरिक कल्चर प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ इंडिया सेटा। ओके ताहले आमर आजिकार टॉपिक कौन आजिकार टॉपिक हूँ प्री हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक एज रो केमती से माने हंटिंग एंड गैदरिंग केमती करथिले हंटिंग और गैदर केमती करुथिले से विषय आज आम डिस्कस करबा। ओके पेलोलिथिक एज उपरे मुख्यतः पेलोलिथिक एज उपरे आम डिस्कशन करबा केमती कोन ताको लाइफस्टाइल विशेष करी थिला। ओके तेणु देख प्रथम आमको जानिया पड़ो प्री हिस्टोरिक जो एजटा केमती कौन डिवाइड होता पूर्व चैप्टर भी आम पढ़ीचे एथर भी आम टिके जस्ट खाली डिस्कशन करनवा। देख केमती डिवीजन होता त्रिपार्टाइट डिवीजन होता। त्रिपार्टाइट कौन ना प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री आउ हिस्ट्री। ओके हिस्ट्री को तीन भाग व्यक्त कराई। प्री हिस्ट्री हूँ कौटा प्री हिस्ट्री हूँ जोटा कि हूँ हिस्ट्री हिस्ट्री लेखा जब आरंभ होती तार आगर टाइम। प्रोटो हिस्ट्री हूँ प्री हिस्ट्री लेखा पर टाइम आ हिस्ट्री हूँ हिस्ट्री लेखार जो टाइम पीरियड हिस्ट्री लिखाई से गुड़ा आम हिस्टोरिक टाइम बोले कहले। ओके तो ये प्री हिस्ट्री को पुणी भाग कराई केमती देख प्री हिस्ट्री को भाग कराई पेलियोलिथिक मेसोलिथिक आउ नियोलिथिक। ओके पेलियोलिथिक हूँ कौन पेलियो आउ लिथिक दुईटा वर्ड रू आसची। पेलियो माने पत्थर ओके ना लिथिक माने पत्थर पेलियो माने पूर्व ओके लिथिक माने पत्थर आउ पेलियो माने पूर्व। ओके पूर्व प्रस्तर युग बा पेलियोलिथिक ओके माने पुरातन प्रस्तर युग से पेलियोलिथिक। मेसोलिथिक हूँ मध्यम प्रस्तर युग आउ नियोलिथिक हूँ आधुनिक प्रस्तर युग। ओके तो आम आज का टॉपिक डिस्कशन करें पेलियोलिथिक कल्चर रे केमती कौन केमती टाइम पीरियड थिला को टाइम को पीरियड को कह पेलियोलिथिक कल्चर। देख पेलियोलिथिक कल्चरटा जो आमर जो टाइम पीरियडटा ओके सेटा हूँ कौन ना विशेष करी को टाइम पीरियड रू स्टार्ट होती ना जो प्लिस्टोसिन पीरियड। ओके ये जो प्लिस्टोसिन रो मिडिल प्लिस्टोसिन पीरियड रे आमर पेलियोलिथिक कल्चरटा स्टार्ट होती। ओके मिडिल प्लिस्टोसिन पीरियड माने केते माने 30 लक्ष रु जो टाइमटा पीरियडटा स्टार्ट होती से 30 लक्ष टाइमटा हूँ आमर मिडिल प्लिस्टोसिन पीरियड टाइम। ओके जो कहला मिडिल प्लिस्टोसिन पीरियड जोटा कि आइस एज थिला सेतले आइस एज। ओके आइस एज टाइमटा को आम मिडिल प्लिस्टोसिन पीरियड बोली कह जाए। से टाइम कौन होता ना पृथ्वी गरम रू ठंडा होता। ओके जो प्रथम खंड होगी जो प्रथम पूरा गरम होगी गोटे गोटे अग्निपिंड होता से धीरे धीरे ठंडा होगी एत ठंडा हो जाता टोटल बरफ पड़ जाता से अंचल तेणु आइस एज भी कह जाए से टाइम पीरियड। ओके से टाइम पीरियड बेलू मनीष उद्भव होता आदि मानव बा जो बानर प्रजातिर थे से मैंने उद्भव होते। ओके तेणु कौ टाइम रे मनीषर उद्भव होता ना मिडिल प्लिस्टोसिन टाइम रे। ओके ये जो मिडिल प्लिस्टोसिन ये प्लिस्टोसिन ये जो मिडिल प्लिस्टोसिन टाइम रे से माने होते तापर होलोजेन बेलू कौन गला होलोसिन बेलू ये मॉडर्न मैन आसीगले मॉडर्न मैन आधुनिक मानव तेलुगु से जो प्रजातिर जो मनीष प्रजातिर जो मानते धीरे धीरे डेभलप करके मॉडर्न मैन हेल्ले केतेलुगु ना होलोजिन बेलू। ओके होलोजिन बेलू मॉडर्न मैन हेल्ले
मिडिल प्लिस्टोसिन बेलू आइस एज थिला आ से समय प्रथम से देखा देइथिले क्लियर ओके तापर देखो विशेष करी हाँ तापर जो प्लिस्ट हमर कौन पालियोलिथिक कल्चरटा ओके पालियोलिथिक कल्चरटा पालियोलिथिक कल्चर पालियोलिथिक एज जोटा ओके ए पालियोलिथिक एज टा कौन हिची ना पालियोलिथिक एज टा टोटल ह्यूमन हिस्ट्री रो माने पाखापाखि केते टाइम पीरियड रो 30 लक्ष टाइम पीरियड रो ओके 30 लक्ष टाइम पीरियड रो केते पर्यंत पालियोलिथिक आसी विशेष कर 10,000 पर्यंत ओके ये जो 10,000 टाइम पीरियड 10,000 बीसी ये जो एते बड़ टाइम पीरियडटा टोटल ह्यूमन हिस्ट्री रो ओके टोटल ह्यूमन हिस्ट्री रो 99% कवर करे ओके पालियोलिथिक एज टा टोटल ह्यूमन हिस्ट्री रो 99% ये को कैप्चर करे कारण देख 30 लक्ष रु 10,000 वर्ष केते विराट टाइम सेते बड़ टाइम टाको टाइम रो हिस्ट्री हमको बहुत किसी जना ना जहाँ अल्प बहुत जना अच्छी टोटाल से गुड़ा कौन कि पूरा 99% कवर करे टोटाल ह्यूमन हिस्ट्री जब हिस्ट्री प्रथम लिखा जी आज पर्यंत 2025-26 पर्यंत से टोटाल 99% कवर कर कौटार पालियोलिथिक एज जेहेतु आमको सेमती कौन एविडेंस मिल पारे तेणु तक आम एत परिमाण लिखिपारूना किंतु हिस्ट्री से 99% कवर करे पालियोलिथिक एजटा यहाँ मन रख ओके पालियोलिथिक एज को टाइम पीरियड रू ना 30 लक्ष रु 10,000 बीसी पर्यंत टाइम पीरियड रे पालियोलिथिक एज थिला क्लियर तापर देखिबा आपको ओके पालियोलिथिक रो कोठू कोठू हमको कौन साइड इफेक्ट सब मिले से ऊपर डिस्कस करिया कोठू मिले कौन साइड मिले ना देखो प्री हिस्ट्री को तीन भाग व्यक्त करा जायछि ओके कौन कौन पालियोलिथिक मेसोलिथिक और नियोलिथिक आम पढ़ुचे ये नियोलिथिकटा पढ़ुचे आग को आम मेसोलिथिक और नियोलिथिक पढ़ा एवं आम पालियोलिथिक को पढ़ुचे ओके प्री हिस्ट्री को तीनोटी भाग में विभक्त करा जायछि पालियोलिथिक मेसोलिथिक और नियोलिथिक क्लियर देखो पालियोलिथिक एज पढ़ुचे आम पालियोलिथिक एज रे से माने केमती हंटिंग करथिले हंटिंग माने शिकार हंटिंग हंटिंग आउ गेदर माने कौन कि से माने फलमूल संग्रह करके से गुछेकी रखुले तेणु कह जाए हंटिंग गैदर कल्चर गैदरर्स तेणु पालियोलिथिक भी कौन कह जाए हंटिंग गैदरर्स कल्चर कहीं कह जाए ना हंटिंग हंट भी शिकार करते आ गैदर्स भी करते मैंने फलमूल संग्रह सब करके खाद्य सामग्री संग्रह करके रखुले तेणु हंटिंग आउ गैदरर्स बोली से भी कह जाए हंटर्स एंड गैदरर्स शिकारी एवं संग्रहकारी ओके शिकारी एवं संग्रहकारी हंटर्स एंड गैदरर्स बोली कह जाए क्या पालियोलिथिक एज रो पीपल मान लोक मान ओके देख यहाँ हूँ टाइम पीरियड पालियोलिथिक टाइम पीरियड यहाँ देख 3 मिलियन रु 10,000 बीसी ओके 3 मिलियन रु 10,000 बीसी पर्यंत जो टाइम पीरियड ताकू कहला पालियोलिथिक टाइम बोली ओके क्लियर तापर आम देखिए पालियोलिथिक साइट कोठी कोठी हमरो देखा को मिले इंडिया रे को जगह पालियोलिथिक कल्चर थिला बोली तार एविडेंस हमको पाइचे ओके विशेष कर देखो सोहान वैली जोटा कि हमर कोठी पाकिस्तान रे ओके पाकिस्तान रे बेलन वैली कोठी इंडिया रे आउर इंडिया रे कोठी कोठी विशेष कर काश्मीर एरिया रे देखा को मिले ओके तापर साउथ इंडिया रे कुरनूल अतिरपम कम हुंसी आदमगढ़ हतनौर भीमबेटका यही सब साइट हूँ आमर पालियोलिथिक साइट विशेष कर कौटी सोआन वैली पाकिस्तान बेलन वैली इंडिया यहाँ बेलन वैली ओके तापर कुरनूल
କୁର୍ନୁଲ କେଭ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକା। ଓକେ 4 ରହିଲା ଅତିରକମ କମ୍ ଅତି ରମ୍ ପ କମ୍ ଅତିରପକମ୍ ତାମିଲନାଡୁରେ। ଓକେ ଭୀମଭେଟକା ଭୀମବେଟକା ଏମପିରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। ଓକେ ଏମିତି ସବୁ ସାଇଟ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଆମକୁ କ'ଣ ପେଲୋଲିଥିକର କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳେ ମାନେ ସେ ଟାଇମ୍ର ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ାରେ ସେମାନେ ବନେଇଥିବା ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଫସ୍ଥି ଯାହା ସବୁ ଶିକାର କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ନିଜ ଅସ୍ଥି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କିମ୍ବା ନିଆଁ ଯେଉଁ ଜଳିଥିବେ ସେ ନିଆଁ ଜଳାର ଅଂଶବିଶେଷ। ଓକେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର କରାର ଯାହା ଅଂଶବିଶେଷ ତାଙ୍କ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ପଥର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପଥରକୁ ବନେଇକି ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବନେଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମକୁ ସେ ସବୁ ସାଇଟ୍ରୁ ମିଳେ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ସାଇଟ୍ଟା। ଓକେ ସନ୍ ଭ୍ୟାଲି ବେଲନ୍ ଭ୍ୟାଲି କୁର୍ନୁଲ କର୍ଣ୍ଣାଟକା ଅତିରକମ କମ୍ ତାମିଲନାଡୁ ଭୀମବେଟକା ଏମପି। ଓକେ କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ସାଇଟ୍ରୁ ଆମକୁ ମିଳେ। ପାଖାପାଖି କ'ଣ କେତେ ପାଖାପାଖି 5,00,000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା 5,00,000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏଭିଡେନ୍ସ ସବୁ ଆମକୁ ଏଇସବୁ ଜାଗାରୁ ମିଳେ। 5,00,000 ଆଉ ତାଠୁ ବି ପୁରୁଣା। ତେଣୁ ତାକୁ ପେଲୋଲିଥିକ ସାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ଲିୟର ତାପରେ ଦେଖିବା ସେମାନେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟୁଲ୍ସ ସବୁ ପଥର ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ କହୁଥିଲି ପେଲୋଲିଥିକ ଟୁଲ୍ସ ମାନେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଶିକାର କରିବାରେ। ଟୁଲ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଥର କୋଉଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଏକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସ ମାନେ ହାତରେ ଧରିକି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏକ୍ସ ଟାଙ୍ଗିଆ। ଓକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଏକ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଓକେ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁମାନଙ୍କର ହାଡ଼ରୁ ତିଆରି ବୋନ୍ରୁ ତିଆରି ହେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖ ବୋନ୍ରୁ ହାଡ଼ରୁ ତିଆରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟୋନ୍ ତିଆରି ଜିନିଷ ଆଉ ବୋନ୍ ତିଆରି ଜିନିଷ। ଓକେ ଷ୍ଟୋନ୍ ତିଆରି ଜିନିଷ ଆଉ ବୋନ୍ ତିଆରି ଜିନିଷ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ତାଙ୍କର ସେ ସମୟର ଟୁଲ୍ସ କୁହାଯାଏ ପେଲୋଲିଥିକ ଟୁଲ୍ସ। ୟୁଜ୍ କରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଶିକାର କରୁଥିଲେ ହେଲା ଶିକାର କଲା ପରେ ମାଂସକୁ କାଟୁଥିଲେ ତାପରେ ଗଛର ଚମଡ଼ାକୁ କାଟିକି ନିଜ ଦେହରେ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଶୀତରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଓକେ ତାପରେ ଯାହା ସବୁ ଘାସ ଫଳମୂଳ ଆଣୁଥିଲେ ତାକୁ କାଟିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଓକେ ତେଣୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆଉ ବୋନ୍ର ଜିନିଷ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। କ୍ଲିୟର ତାପରେ ଦେଖିବା ପେଲୋଲିଥିକ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ପେଲୋଲିଥିକ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋନ୍ ଏମିତି ସବୁ ପଥରରେ ଏମିତି ସବୁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଏମିତି ପେଲୋଲିଥିକ ମଣିଷ ଯିଏ ଥିଲା ଯିଏକି ବାନର ପ୍ରଜାତିର ମଣିଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ଏମିତିକା ଥିଲା। ଓକେ ତାପରେ କିଛି ଏମିତି ଅସ୍ତ୍ର ବି ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କି ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ବୋନ୍ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପଥର ଲାଗିଥିବ ପଥରକୁ ବୋନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇକି ଅସ୍ତ୍ର ବନା ହେଇଥିବ ଏମିତି ବି ମିଳିଛି। କ୍ଲିୟର ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିସ୍କଭର ଯେଉଁଟା ପେଲୋଲିଥିକ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା ସେଟା ହେଉଛି ଫାୟାର। କ'ଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିସ୍କଭର ଫାୟାର ବା ନିଆଁ ଡିସ୍କଭର କରିବା ସବୁଠୁ ସେ ସମୟର ବଡ଼ କଥା ହେଇଥିଲା। ନିଆଁକୁ ଜାଳିଲେ ଯେ ଉଷୁମ ହେବ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ସେ ଖାଇ ହେବ ଭଲ ସେ ହଜମ ହେବ ଆଉ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ନିଆଁର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ସେ ସମୟର ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ପେଲୋଲିଥିକ ମ୍ୟାନ୍। ଓକେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ପେଲୋଲିଥିକ ପିପୁଲ ମାନେ କ'ଣ ନା ଫାୟାର ନିଆଁ ଡିସ୍କଭର କରିବା ଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ପେଲୋଲିଥିକ ଟାଇମ୍ରେ। କ୍ଲିୟର ହଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ବୋଲି କେଉଁଠୁ ଆମକୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳେ ନା କୁର୍ନୁଲ ବୋଲି ଗୋଟେ କେଭ୍ ଅଛି। ଓକେ କୁର୍ନୁଲ କେଭ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୁର୍ନୁଲ ବୋଲି ଗୋଟେ କେଭ୍ ଅଛି। ସେ କେଭ୍ରୁ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମିଳେ କାରଣ ସେଠି ସେମାନେ ନିଆଁ ଜାଳିଥିଲେ ଆଉ ନିଆଁର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଆମକୁ ସେ କୁର୍ନୁଲ କେଭ୍ରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେଖ ଏଠି କୁର୍ନୁଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏଇଟା ହିଁ କୁର୍ନୁଲ କେଭ୍। ଓକେ
କୁର୍ନୁଲ କେଭ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେଇଠୁ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ହିଁ କୁର୍ନୁଲ କେଭ୍। କ୍ଲିୟର। এটা হচ্ছে কুর্নুল কেভ, এই জায়গায় কুর্নুলটা অবস্থিত, এটা হচ্ছে আন্ধ্রপ্রদেশ, এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার তଳପଟଟା। କ୍ଲିୟର। এইଠୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଛି? କେଭ୍ ଗୋଟେ ମିଳିଛି ହେଲା। କେଭ୍ ମାନେ କ'ଣ? କେଭ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଗୁମ୍ଫା। ଓକେ, ସେ ଗୁମ୍ଫାର ଫାୟାରର ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଫାୟାର ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ବେଲନ ଭ୍ୟାଲି। এইটা এইটা হচ্ছে বেলন ভ্যালি। দেখো বেলন ভ্যালিটা কোটি? বেলন ভ্যালিটা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশরে। ওকে, উত্তরপ্রদেশরে বেলন ভ্যালি। বেলন ভ্যালি, বেলন ভ্যালিରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଛି? ବେଲନ ଭ୍ୟାଲିରୁ ମିଳିଛି ଯେ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟ୍, ସିପ୍ ମାନେ ମେଣ୍ଢା, ଗୋଟ୍ ମାନେ ଛେଳି, ଆଉ କେଟେଲ୍, କେଟେଲ୍ ମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈ ରଖୁଥିଲେ। ଓକେ, ଗୋରୁ ଗାଈ ରଖିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ମେଣ୍ଟଉଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ବେଲନ ଭ୍ୟାଲିରୁ ତାର ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଯେ ସେମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଡୋମେଷ୍ଟିକେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ମାନେ ଗୃହ ପାଳିତ କରିକି ରଖୁଥିଲେ। ଓକେ, ଡୋମେଷ୍ଟିକେଟ୍ କରିକି ରଖୁଥିଲେ କ'ଣ? ଗୋଟ୍, ସିପ୍ ଆଉ କେଟେଲ୍କୁ। କ୍ଲିୟର। ପାଖାପାଖି କେତେ ଟାଇମ୍ରେ? ନା 25,000 ଟାଇମ୍ରେ। ଓକେ, 25,000 BC ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗୋଟ୍, ସିପ୍ ଆଉ କେଟେଲ୍କୁ ବେଲନ ଭ୍ୟାଲି ଯେଉଁ ଜାଗା, ସେଇ ଜାଗାରେ ତାର ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମକୁ ମିଳିଛି। କ୍ଲିୟର। ଓକେ, ଆଗକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବେଲନ ଭ୍ୟାଲିରୁ କ'ଣ ମିଳିଛି? ଗୋଟ୍, ସିପ୍ ଆଉ କେଟେଲ୍ର ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଛି। ଆଉ କୁର୍ନୁଲ କେଭ୍ରୁ କ'ଣ ମିଳିଛି? କୁର୍ନୁଲ କେଭ୍ରୁ ଫାୟାରର ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଓକେ, କୁର୍ନୁଲ କେଭ୍ରୁ ଗଲା। ଦେଖ ଗୋଟ୍, ସିପ୍ ଆଉ କେଟେଲ୍ ସବୁ ପାଳୁଥିଲେ ବୋଲି ତାର ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମକୁ ସେଠୁ ମିଳିଛି। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କି ମଣିଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେ ଟାଇମ୍ର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁନଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ? ନା ହଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ଶିକାର ପର୍ପସ୍ରେ ହଣ୍ଟିଂ। ଓକେ, ହଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆଉ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍, ସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ଇଏ ଯାଉଥିଲେ କେଉଁଠି? ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଟେଲ୍ ହେଇକି ରହୁନଥିଲେ। ହଣ୍ଟିଂ ଗ୍ୟାଦରିଂ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ, ମୁଭିଂ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁନଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ସର୍ଚ୍ଚିଂ କରୁଥିଲେ, ଫୁଡ୍ର ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆଉ ହଣ୍ଟିଂର ସର୍ଚ୍ଚରେ। ଓକେ, କୌଣସି ସେଟେଲ୍ ଲାଇଫ୍ ନଥିଲା, ନୋ ସେଟେଲ୍ ଲାଇଫ୍। ଓକେ, ନୋ ସେଟେଲ୍ ଲାଇଫ୍, ସର୍ଚ୍ଚରେ ହଣ୍ଟିଂ ଆଉ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପେଲୋଲିଥିକ୍ର ଲ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ପାଖାପାଖି 10,000 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖିକୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଏଇ ଯେଉଁ 12,000 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖିରେ, 12,000 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଲୋଲିଥିକ୍ ପିରିୟଡ଼। ଓକେ, ସେ ପେଲୋଲିଥିକ୍ ପିରିୟଡ଼ର ଶେଷ ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା? ନା ସେ ଯେଉଁ ଆଇସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତରଳିକି ମାଟି ଦେଖାଗଲା। ଆଇସ୍ ସବୁ ତରଳିକି ପାଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପାଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାରୁ ସେଠି ମାଟି ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ମାଟି ଦେଖିଲାରୁ ସେଠୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସବୁ, ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରି ସବୁ ଗ୍ରୀନିସ୍ ହେଲା। ଗ୍ରୀନିସ୍ ହେଲାରୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଯେ ନା ଆମକୁ ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଏଠି ସେଠି ଆଉ ମୁଭିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହେଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ଆମେ ଶିକାର କରିପାରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ଆମେ ଚାଷବାସ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ପାଖାପାଖି 12,000 ବର୍ଷ BC ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼, ସେଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯେହେତୁ ଆଇସ୍ ତରଳିକି ୱାର୍ମ ହେଲା ଟେମ୍ପରେଚର, ହେଲା ୱାର୍ମ ହେଲା ଟେମ୍ପରେଚର, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଜୋର ପଡ଼ିଲା। ଓକେ, ତେଣୁ ପାଣି ତରଳି ରହିଲା। ତରଳିବାଠୁ ମାଟି ଦେଖାଗଲା। ମାଟି ଦେଖିଲାଠୁ ସେଠି ଘାସ ବାହାରିଲା ଆଉ ଗଛ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଓକେ, ଗଛ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯେଉଁ ନୋମାଡ଼ିକ୍ କଲଚର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର, ନୋମାଡ଼ିକ୍ ମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ, ଏ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଟାକୁ ନୋମାଡ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ନୋମାଡ଼ିକ୍ କଲଚର, ନୋମାଡ ମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଏଠି ସେଠୁ ମୁଭିଂ କରୁଥିଲେ।
ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ, ଶିକାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଓକେ ମୁଭିଂ କରୁଥିଲେ ଏଠି ସେଠି ନୋମାଡିକ୍ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା। ଓକେ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ସେଟେଲ୍ ହେବା ଶିଖିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ଚାଷବାସ କଲେ, ତାପରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କଲେ କ'ଣ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ମାନଙ୍କୁ ରଖାରଖି କଲେ, ଚାଷବାସ କଲେ, ଚାଷବାସ କଲାଠୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସେଟେଲ୍ ହେବା ଶିଖିଲେ। ଓକେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସେଟେଲ୍ ହେବା ଶିଖିଲେ। କ୍ଲିୟର? ସେଟେଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ଇଏରେ କେତେ ନା 12,000 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ। ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ଶିଖିଲେ? କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଶିଖିଲେ। ଓକେ 12,000 ବର୍ଷ ବେଳକୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କରିବା ଶିଖିଲେ, କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଶିଖିଲେ, ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଶିଖିଲେ, ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କରିବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ସବୁ ରଖିଲେ। ଓକେ ତାପରେ କ'ଣ ଘର ବନେଇବା ଶିଖିଲେ, ସେଟେଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସେମାନେ ବନେଇଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ। ଓକେ ହାଉସ୍ ବନେଇବା ଶିଖିଲେ, ନିଜ ଘର ବନେଇବା ସେ ସମୟରେ ଶିଖିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କଲେ, କ'ଣ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କଲେ? ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ସେମାନେ ଚାଷବାସ କଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ? ଚାଷବାସ ଏଠି ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ଚାଷବାସ କେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ଇଏ କରୁଥିଲେ ନା ୱିଟ୍ ହେଲା, ୱିଟ୍ ମାନେ ଗହମ, ତାପରେ ବାର୍ଲି ଆଉ ରାଇସ୍, ଚାଉଳ ଗହମ ଆଉ ବାର୍ଲି, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ସେମାନେ ଚାଷ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ। ପ୍ରଥମ ଚାଷ କରିଥିବା ଜିନିଷ କ'ଣ? ୱିଟ୍, ବାର୍ଲି ଆଉ ରାଇସ୍। କ୍ଲିୟର? ୱିଟ୍ ବାର୍ଲି ରାଇସ୍, ଗହମ ଚାଉଳ ଆଉ ବାର୍ଲି। କ୍ଲିୟର? ଓକେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେତେବେଳେ ଚାଷବାସ କେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ ନା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ବିଶେଷ କରି ଓମେନ୍ ମାନେ କରୁଥିଲେ। ଓମେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଓମେନ୍ ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଫାର୍ମିଂ କରୁଥିଲେ। ଓକେ ଆଉ ୟଙ୍ଗ ମେନ୍ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ହଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଓକେ ଓମେନ୍ ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ଫାର୍ମିଂ କରୁଥିଲେ, ୟଙ୍ଗ ଆଉ ମେନ୍ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ହଣ୍ଟିଂରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ରଖୁଥିଲେ। ଓକେ ତାହେଲେ କ୍ଲିୟର? ଆମେ ଜାଣିଲେ ଇଏରେ ଯେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏଜ୍ର, ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ଓକେ ଆଗକୁ ସେଇ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏଜ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଭିଜନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼ିବା, ଯେମିତି ପେଲୋଲିଥିକକୁ ଯେମିତି ଭାଗ କରାହେଇଛି, ତାପରେ ମେସୋଲିଥିକକୁ କେମିତି ଭାଗ କରାହେଇଛି, ନିଓଲିଥିକ୍ କଲଚର କ'ଣ, ଓକେ ଡିଟେଲରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ କ୍ଲିୟର? ଯାହାର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବା, ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।